आज नुआ ब्लॉग आज चिकेन हम देखिए आज केमी चिकेन हो कौन हो नुआ रेसिपी हो आज मुझे छुट्टी अच्छी चिकेन टे खाई एंजॉय करिए कौन अरेंजमेंट है कस्तूरी मेथी तेल आसीगला गरम है बोधे हाँ तेल गरम स्टार्ट कस्तूरी मेथी रेडी चिकेन टे गोला हो कौन गोला हो हल्दी गोली गोला नुआ किछि हलदी तेल तेल पन्या खाली हलदी लुण ना लुण पानी भारी गला अच्छा अच्छा हलदी खाली पड़छ ना अच्छा चिकेन रेडी तेल रेडी आउ टमाटो धनिया पत्र पियाज अदा रसुण कंचा लंका पड़ी पेस्टा पूरा ग्रीन हो कंचा लंका पूरा बाटी देइछि आउ दालचीनी लवंग पियाज अच्छा देखिया कि स्टाइल आज हो कौन पड़ला गोटा मसला बोली पड़ला एटा कौन गुजराती गुंड लवंग आउ दालचीनी फास्ट तेल हल्का टी गरम हम पियाज पियाज नाली पड़ी पियाज तो पियाज भाई बासिला ब्लॉग करिया मजा नवा आम कौन एंजॉय करिया ब्लॉग करिया नुआ नुआ जगह जीवा बुलिया आपर ब्लॉग आसो सब मसलाटा पाइबे पकेब ना ये सब मसला गुड़ा सब रेडी अच्छी थुआई पूरा रोसई गम ग्राइंडर सब मसला रेडी अच्छी गोटे गोटे बाहर पड़ो काजू टमाटर पेस्ट हम फेरे काजू टमाटर पेस्ट देखिया तो नुआ नुआ आइटम हो मत टे मिल ना चिकेन हाँ वीडियो कर पियाज घंटा हो 5 मिनट ना 10 मिनट भाया पूरा नाली पड़ू भल कौन पेस्ट पड़ो अदा रसुण कंचा लंका पूरा ग्रीन पेस्ट केतला कंचा लंका एमती बाटिल आज काटे दे हेनी बोधे राग एत खाली काली भी चिकेन कर देइतिले हाँ ठीक ठीक डबल दमान लोक मान कौन देख बोली बढ़िया बासनाटा आइला टमाटो स्लाइस आउट है ग्राइंडिंग हम ना काजू सहित पानी दे ग्राइंडिंग कर टमाटो स्लाइस आउट पड़ो देखी टमाटो ग्राइंडिंग पूरा नाली पेस्ट टमाटो काजू पेस्ट
ଆଜି ତାହେଲେ ଭାତ କିଲେ ଖଣ୍ଡ ଉଠିଯିବ ଆଉ, ଏଇ ବାସ୍ନାରେ ଆଉ। ଆମର କିଲୋ ଭାତ ବନ୍ଧାଏନି। ଆଜି ତମେ କିଲୋ ଖାଇଥିଲ? କାଲି କାଲି କିଲେ କୋଉଠି ଖାଇଲି? ନା ଦୁଇ ଯଦି କାଲି ତମର କିଲୋ ଉଠିଲା ଆଜି କାହିଁ କିଲୋ ଉଠିବ? ଓହୋ ଶୁଖୁଆଟା ମେନ୍ ଯୋଉଟା। ହଁ ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆଇଟମ ଶୁଖୁଆ ଆଡ ହେଇଛି ଆଜି। ଏଟା କଣ? ହଳଦୀ ହଳଦୀ। ହଳଦୀ 2 ଚାମଚ। ଆମର ଆଜି ଚିକେନ ଆଳୁ ପଡିବନି, ଡାଇବେଟିସ ବେଶୀ ହେଇଯାଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଲୁଣ ରାଗ ଲଙ୍କା ଥାଉ। ପୁରା ରାଗ ହେଇଗଲେ ମୁଁ ଖାଇନି ରାଗ। କାଶ୍ମୀରୀ ଦେଖିବା ଆମ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡଟା ଅଛି ନା ସରିଗଲାଣି। ନା ଅଛି। କଣ କରିବା, ଗରିବ ଲୋକ ଚଳେଇଦବା ମନ ଆଉ। ହେଇଯିବ, ଭାଜି ପାଇଁ ହେଇଯିବ। ନୂଆ ଅଛି ଧାର ଜନ୍ମ ଆଉ ଅଛି ତ ଚିକେନ ମସଲା ଟା ଦେଲନି। ଆସ୍ତେ ଧୀରେ ସୁସ୍ଥେ ଆମେ କାମ କରୁ। ଏଟା କଣ? ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ। ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ। ତାପରେ ଟିକେ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ। ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ। ହଁ। ତାପରେ ଟିକେ ଚିକେନ ମସଲା। ଟିକେ ଚିକେନ ମସଲା, ଟିକେ କହିକି ତ ବହୁତ ପକେଇଦେଲ। ସେଇଟା ଟିକେ, ତାପରେ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ମଟନ ମସଲା ବି ପକେଇଦବୁ, କାରଣ ମଟନ ଫିଲ୍ ହବ। ଚିକେନ ଟା ମଟନ ହେଇଯିବ। କାରଣ ମଟନ ଟା ଫିଲ୍ ହବ। ଆଚ୍ଛା। ସେଇ ଖୁସିରେ ଆଉ। ଗରମ ମସଲା ଟା ଲାଷ୍ଟ କୁ। ଗରମ ମସଲା ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ ରେ ଦିଏ। ପରଫେକ୍ଟ ଢାବା ରୋଷେଇଆ ଆଉ। ମୁଁ ଚିକେନ କଲେ ଗରମ ମସଲା ଆଗେ ପକେଇଦିଏ, ତାପରେ ବି ଗରମ ମସଲା ଟିକେ ପକାଏ। ଆହୁରି ଆପଣଙ୍କ ଭୋଜନ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହବ। ଆଉ ଏବେ ଟିକେ କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ପଡିଯାଉ, ଫେର ହେଲା ପରେ ଆଉ ଟିକେ ପଡିବ। କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ଟିକେ କ୍ରସ୍ କରିକି ପକେଇଦିଅ ଆଉ। କଣ କରିବା, ପାଣି ଓଦା ଅଛି ହାତଟା, ସେଥିପାଇଁ କ୍ରସ୍ ବି ହଉନି। ମସଲା କଲର ବଦଳିଗଲା, ଧୀରେ ଧୀରେ ତା ଅରିଜିନାଲ ଫର୍ମାଟକୁ ଆସିଗଲାଣି। କଢେଇ ଚିକେନ ହଉଛି, କଢେଇ ଚିକେନ, କଢେଇରେ ଚିକେନ ହଉଛି, କଢାଇ ଚିକେନ। ତେଲ ଟିକେ ବାହାରିଗଲେ ଚିକେନ ଆଡ ହେଇଯିବ ଆଉ। ତେଲ ବାହାରିଲାଣି, ଟିକେ ମସଲା ଚିକେନ ଆଡ ହବ। ଚିକେନ ର ମୋର ଫେଭରେଟ ପିସ୍ ଚିକେନ କଲିଜା। ସବୁର କଲିଜା, ମଟନ ବି କଲିଜା, ଚିକେନ ବି କଲିଜା, ସବୁ କଲିଜା ମତେ ଭାରି ପସନ୍ଦ। ଆଉ ଲେଗ ପିସ୍ ଟା ଆଣିଲନି। ଲେଗ ପିସ୍ ନାହିଁ କି? ନା ଟୋଟାଲ ନାହିଁ। ନା ଏଟା ତ ଗୋଟା ବଡ ଗୋଟେ ଲେଗ, ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖଲିଆଟା। ଚିକେନ ମିଠା ଦେବା ପାଇଁ ହେଲା ମସଲା
ଚିକେନ୍ ରୁ ପାଣି ବାହାରିଲାଣି ଏବେ ଏଇଟା ପୁରା କଷା ହେଇକି ପାଣି ମରିବ ତାପରେ ଚିକେନ୍ ର ବାସ୍ନାଟା ଆସିବ ନା କ'ଣ ଠିକ୍ ନା टेस्टी चिकन पूरा टेस्टी चिकन खाई चलो पूरा एटा कौन आलू पड़ो मन चेंज है तुम आलू पकईदे दीटा पानी पूरा सफिशिएंट बाहर आलू पड़ला बासना पूरा भयंकर भोक मत सांघातिक भोक मत सांघातिक है चिकन बासना सुंगी मत भोक जोर है चिकन पूरा पानी मरिकी कषिकी लाल हो गला पूरा पूरा पानी मरी ना बासना भी पूरा भयंकर है आलू सीझिला पानी फुटिया सीझ प्योर पानी टी ऐड करदे गरम गरम पानी पानी ऐड हो गला ना ना आलू पके लास्ट आलू गरम मसला ऐड हो धनिया पत्र मसला टी ऐड हो गला चिकन मसला टिके ऐड है गोटे हैंडमेड मसला तैयारी सेटा भी टिके ऐड है हैंडमेड हाथ मसला कस्तूरी गुंड टिके धनिया पत्र टिके ऐड हो सब्जी चिकन रेडी हो गलानी तापर खाई टेस्ट जना पड़ो कौन है मार्क केते दिया हम 10 रु भात मील रेडी हो गला खरा बेला खाइबा सुकुआ भजा कोबी आलू भजा सुकुआ गोटे कौन चड़चड़ी आउ चिकेन तरकारी डाली भात खाईदवा आज खरा बेला खाइबा टेस्टी खाइबा चिकन अच्छे गरम